Ohin loron rua nulu resin rua. Fulan Novembro tinan rihun rua rua nulu resin tolu. Ambasador Indonesia ho Teknik Petrosida Gresik Indonesia. Hamutuk ho Presidente Kamra Komersiu Industria de Timor Leste. Halao lansamento programa Demoplot. Iha Munisipiu Bobonaro. Ambasador Indonesia ba Timor Leste. Bapak Oktodorinus Nahak ho Tekniku Agrikultura. Husi PT Petro Gresik Indonesia vo apoio maksimu. Ba sektor agrikultura ho dihasai produsaun aihan iha railaran. Ambasador Indonesia ba Timor Leste. Senyor Oktodorinus Nahak. Hamutuk ho Kadin Mangarai Barat Indonesia. Servisu hamutuk ho Kamra Komersiu Industria de Timor Leste ho objetifu hasai produsaun aihan iha railaran. Atu nune bele redus importasaun vos. Husi nasaun estrangeiro. Tuir explicasaun diplomata Indonesia Senyor Oktodorinus Nahak. Demoplot nebe makhalau husi teknika Petrosida Gresik Indonesia. Servisu hamutuk ho Kamra Komersiu Industria de Timor Leste. Seifo beneficiu makas. Ba agrikultor nain sira. Abertura lançamento Demoplot Curaharenee. Loke husi Presidente Seseitel Munisipiu de Bobonaro. Senyora Santina Kade Bau Mafalda. Ihania diskursu Senyora Mafalda hateten Demoplot idane. Hanesan badahuluk iha Munisipiu de Bobonaro. Entertantu Demoplot idane. Seseitel Timor Leste sei servisu hamutuk ho Kadin Indonesia ho di fu apoiu ba sektor agrikultura ho objetibu hasai produsaun aihan iha railaran. Atu nune ita bele redus importasaun vos husi railiur. Ambasador Indonesia ba Timor Leste Senyor Oktodorinus Nahak. Ihania diskursu hateten katak. Timor Leste iha potensia butliu. Mai ita utiliza potensia idane. Nia hateten katak. Antisne Senyor diplomata Rona katak Maliana uluk lumbung vos. Mai ita servisu hamutuk hodi halo vali Maliana sai vali lumbung vos hanesan uluk. Diplomata idane mos hateten katak debit bimakas tebes. Areal natar Maliana luan tebes. Atu finaliza problema tenke iha natar. Tambah wain hira ita iha natar laran ona. Makfoin hetan solusaun. Iha parte seluk mos diplomata nehateten. Demoplot idane hanesan proje itu pilotu. Badahuluk. Nebe mak servisu hamutuk ho Kadin. Mangarai Barat Indonesia. Ho Kamra Komersiu Industria de Timor Leste ho objetibu hasai produsaun aihan iha Timor Leste. Saya kira ini kesempatan baik bagi kita untuk sama-sama mengembangkan potensi pertanian di Timor Leste, khususnya daerah Maliana. Kalau kita tadi cerita dengan Ibu bahwa zaman dulu sebelumnya ini lumbungnya padi, lumbungnya beras Timor Leste. Jadi kenapa nggak bisa kita kembangkan lagi tadi? Tadi saya ketemu Pak Serrano, kita lihat air di sini ternyata airnya deras. Nah, sekarang bagaimana kita mengelola sumber yang ada di sini menjadi sesuatu untuk kita semua. Dan saya senang, saya sampaikan tadi teman-teman CTL dari Gili mau ikut bergabung di sini karena pertanian tanpa dukungan pengusaha itu juga sulit. Kalau pengusaha ikut di sini, bagian perbankan juga ada di sini, pasarkan juga ada, semuanya bisa berjalan. Karena kita lihat beberapa daerah di Indonesia juga pertaniannya maju, produksinya banyak, pas dijual harganya tidak ada. Nah ini sebenarnya paket semua. Jadi saya kira kita tidak perlu menunggu dari pihak mana, kita langsung kerjakan. Terima kasih CTL yang mau terjun langsung terlibat di sini. Kami pemerintah Indonesia pasti support untuk kegiatan ini. Mungkin ini jadi pilot project untuk kita copy di tempat lain. Saya percaya kalau kita tidak mulai tidak pernah terjadi sesuatu. Biarlah kita mulai ini, nanti kelihatan masalahnya di mana. Apa mungkin masalah pembagian air, atau masalah pupuk, atau masalah nanti pengaturan pekerjanya. Nanti di sini kelihatan. Saya selalu bekerja itu dikerjakan aja dulu, nanti di lapangan baru ketahuan mana kurang-kurangnya, mana bisa kita kerjain. Selama ini kan kita suka bilang konsep-konsep saja, tidak pernah terjadi.
Tapi sekarang kita akan memulai sesuatu dan dalam proses inilah kita akan mana-mana yang perlu kita perbaiki, kita sempurnakan. Saya percaya kalau kita semua ini sama-sama punya komitmen sama, saya kira ini jadi sesuatu untuk Timor Leste, untuk rakyat Timor Leste. Dan kami pastinya support. Ya. Kebetulan kami juga udah lama rindu sekali Maliana ini jadi lumbung beras. Karena kalau kita lihat sekarang, padi itu, beras itu, beberapa negara punya tidak dijual. Karena dia mengamankan masing-masing. Sekarang krisis pangan akan terjadi juga di semua negara. Nah, kita sebelum ada terjadi sesuatu yang tidak baik kita udah siapkan sekarang. Dan saya percaya itu semua kita di sini punya komitmen untuk membangun pertanian di sini. Sekali lagi itu dari kami, Tuhan memberkati kita semua. Presidente Município Bobonaro, Senhor Ernesto de Oliveira Barreto Ihania discurso hateten katak. Primeiro niavo agradecimento botba Presidente Câmara Comercia Industria de Timor Leste nebe Maclori Investor bot ida. Hanesan PT Petrosida Gresik Indonesia Mai Maliana. Iha Parte Seluk. Presidente Município Mos hateten katak natar iha Maliana durante nela iha resultado. Mai beho presença Pet Petrosida Gresik. Haufiar katak natar seifo resultado diak. Presidente Município Mos hateten katak. Ho presença teknik agrikultur husi PT Petrosida Gresik belevo conhecimento teknik ba agrikultur sira tamba wain hira sira retira teknik agrikultur Timor Leste maksei continua acompamia agrikultur nain sira. Presidente Husumos Basevedo suku sira. Autoridades lokal nolia nain sira. Prabele. Kolabora hamutuk. Hodi halau servisu neba oin. Primeiro, agradecimento ao novo governo constitucional, Lio Russi, presidente CIAI, delle Lori, investor Maia Rai Maliana. Tambah durante tingan hira ona, natar yang Maliana ne resultado laia. Ne hawan esse presidente autoridade, Lori, população Maliana 1, Maliana 2, aquela faca agradecimento do voto, pai presidente CIAI, equipa Tomat, neve Magalori, investor PT, nossa, PT Petrosida Gresik, mais Timor Leste, para ver ajuda que tinha todas na insira de Natal. A parte da nação ba tos nai dili yang Maliana ini presença que temos cernia nessa osonnya sama saja nada tina na resultado lain depois de temos a insira Indonesia saiu sirai tambah ini raine toman tiona hukuku vai moro ser servelo atau tambahnya kita presiden terus agradecemos a PT Petrosida Gresik desde pronto mais a município Bobonaro a tua ajuda a minha reina alo que foi lewat barat inclusive akara hato banai suku eleito o sefi aldeia conselho suku liana insira itu buat sira que kalau cooperação máximo foi tinha malu sernebe maka agora rau atau mais silvio samu to koita kalau corona problema tambah kita ne morise ya natar imireno ne ide maka precisa tam imira pulang imira forma banco amine lah ami pulang forma banco deve dar ula toro o satoro mas imine toro sirve senatar ne resultado laia o san laia o insai te vele haruka te o amba escola o insai te vele halolia festival umane deve ita agar este temes da lei de tan nega vai ter malu sira mais Indonesia
O ina tete ona. Ne ana sa osal mian ida ba Mariana, populasion Mariana. Tinan hira ona. Itu ne rai lauza pupu, lauza aimol, lauza buat cernoto. Muluk Indonesia ne tempo ita sei suku memune dan suka maju. Agora sairá, agora suka mundur. Mas o exemplo que devemos agora halo. Mudah-mudahan kita resultado ne beria. E vamos sacar recomenda vai a Excelência Embaixador, liu husi colega investor sira. Siru samot na fatin ho parte agricultura. Tambah depois de Itabot sira retira, usine sirne maga si halo continuação o população sira ke terreno. Ano irene makarato, obrigado barak. Presidente Kamra Komersiu Industria de Timor-Leste Senyor Jorge Sorano Ihania diskursu hateten katak. Timor-Leste tempu ona para redus importasaun fos husi rai liur. Ita ten ke hasae produsaun aihan iha ita nia rai. Liu husi programa demoplot nebe mak ita realija ohin loron iha maliana. Programa demoplot kudahare. Ita konsege halau ohin loron tamba. Kamra Komersiu Industria de Timor-Leste Servisu Hamutuk Hokadin Indonesia ho objetibu atu hasae produsaun aihan iha rai laran. Suksesu idane tamba. Ekipa sese itel kolaborano hamrik hamutuk. Ho inan aman toos 9 sira. Demoplot idane. Halau tambah kadin Indonesia lori tama investor bot ida hanesan PT Petrosida Gresik Indonesia para servisu hamutuk ho Kamra Komersiu Industria de Timor-Leste ho dihatama adubus mai agrikultur 9 sira iha rai laran. Enter tantu. Presidente Mosfo agradecimento. Basua Selesia Senyor Okto Dorinus Nahak. Nudar. Ambasador Indonesia ba Timor-Leste. Tambah ajuda ona lori mai teknik agrikultur ida. Husi PT Petrosida Gresik Indonesia. Hodi fokunya sim iha parte seluk. Natar nain siraha to problema keong nebe mak tinan sempra estraga hare nebe mak natar nain sira kuda tiha ona. Sobre idane presidente hateten kata komesa ohin loron problema keong ita rejol be tambai moruk iha ona. Presidente mos hateten katak nia seilori emprejas hotu tama natar laran atu nune Timor Leste bele redus importasaun fos husina saun estranjeiru. Atu fokunya simentu banatar nain sira. Tekniku agrikultura husi PT Petrosida Gresik Indonesia Muhammad Hussein Seifo Trenamentu banatar nain sira. Oinsa Hamoris Vini. Oinsa Vilagradi Rai Natar. Oinsa Hatama BNO Oinsa Uja Adubus. Senyor Hussein mos hateten katak atu diskuti kona banatar. Lalika diskuti iha hotel. Lalika diskuti iha office. Mai betenke diretamente diskuti iha natar laran. Atu nune ita belehetan solusaun lalais. Antis demoplot halau. Presidente Kamra Komersiu Industria de Bobonaro. Senyora Santina Kade Bauma Falda Taraftais Basua Selencia Senyor Okto Dorinus Nahak Embajador Indonesia ba Timor Leste. Komandante PNTL Maliana. Presidente Kamra Komersiu Industria de Timor Leste Senyor Jorge Sorano. Vice Ministru Agricultura de Timor Leste no representante Banco Nacional Comerciu de Timor Leste. Depois lançamento demoplot hamutuk.
Ikus mai embajador Indonesia continua halo viajen barayawa ukusi, ambenu, entertantu struktura sese itel tomak hamutuk ho presidente municipio. Bise Ministru Agrikultura nomos inan aman natar nain sira continua kudahare toohotu. Ikus mai obrigado bahare nain sira. Adeus.